الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ سے قوت مدافعت کے بارے میں چند باتیں کریں گے کہ قوت مدافعت کیا ہے، کیوں ضروری ہے اور اس کو کس طرح ہم مضبوط بنا سکتے ہیں تاکہ بیماریوں سے، جراثیم سے لڑ سکیں۔ جیسا کہ آپ کے سامنے تصویر میں، پکچر میں ظاہر ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک شخص جراثیم سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یا چاروں طرف مختلف قسم کی جراثیم، بیکٹیریاز، وائرسز موجود ہیں اور ان سے کس طرح ہم اپنے آپ کو محفوظ بنا سکیں تاکہ بیماریوں سے بچ سکیں۔ قوت مدافعت یا امیون سسٹم، قوت مدافعت کا نظام جو کہ انسان کے اندر موجود ہوتا ہے اور اسے قدرت نے بیماریوں سے بچانے کے لیے تخلیق کیا ہے یا بیماریوں سے بچاتا ہے۔ یہ قدرت کا دیا ہوا ایک خود کار آٹومیٹک نظام ہوتا ہے جو کہ ہر انسان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ The immune system is a host defense system comprising many biological structures and processes within an organism that protects against disease۔ یہ تو وہ تعریف ہے جو کہ قوت مدافعت کو واضح کرتی ہے کہ قوت مدافعت ہے کیا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ قوت مدافعت کیا ہے، اور یہ انسان کے اندر موجود ایک خود کار نظام جو کہ خاموشی سے اپنا کام انجام دے رہا ہوتا ہے، اور اس کو کس طریقے سے مضبوط بنایا جائے یا اس میں کیسے اضافہ کیا جائے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے مختلف تدابیر استعمال کرتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو محفوظ بنا سکے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، بیماریوں سے ہو یا کسی اور تدارک سے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکے۔ ہاؤ ٹو انکریز امیون پاور، یعنی ہم کیسے امیون پاور کو بڑھائیں یا اضافہ کریں۔ تو آج ہم آپ کے سامنے چند خوراک یا اجناس کے بارے میں ذکر کریں گے جس سے ہم اپنی قوت مدافعت کو بڑھا سکتے ہیں یا اضافہ کر سکتے ہیں۔ یہ بات بڑی اہم ہے یا ضروری ہے کہ قوت مدافعت کو جو کہ انسان کے اندر پیدا کی گئی اس وقت سے، جب انسان کو تخلیق کیا گیا، اس دنیا میں بھیجا گیا، تو قدرت نے انسان کے اندر وہ صلاحیت پیدا کی کہ وہ رہتی دنیا تک بیماریوں سے لڑ سکے، اپنے آپ کو بچا سکے، محفوظ بنا سکے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قدرت نے انسان کو وہ کارآمد سسٹم یا نظام دیا جو کہ قوت مدافعت کہلاتا ہے، اور اس کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ کوئی بھی وائرس، کسی بھی قسم کا جراثیم، بیکٹیریا رہتی دنیا تک پیدا ہوتا ہے یا آتا ہے یا کریٹ ہوتا ہے، تو انسان کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ وہ اس سے لڑ سکے اور اپنے آپ کو محفوظ بنا سکے۔ تو کچھ خوراک یا عوامل ایسے ہیں جن کو استعمال کر کے ہم روزمرہ زندگی میں اپنی قوت مدافعت کو مضبوط بنا سکتے ہیں اور کسی بھی قسم کے وائرس، جراثیم، بیکٹیریا سے محفوظ رہ سکتے۔ تو پہلے نمبر پہ جس خوراک کا ذکر ہے، جس پھل کا ذکر ہے، جو کہ سنترا کہلاتا ہے، اورنج بڑا کارآمد ثابت ہوتا ہے قوت مدافعت کو مضبوط بنانے میں۔ اس میں مختلف وٹامنز اور منرلز پائے جاتے ہیں جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم زیادہ ڈیٹیل میں آپ کو نہیں بتائیں گے، چند وٹامنز اینڈ منرلز جو کہ وافر مقدار میں ان خوراک کے اندر، یہ پھلوں کے اندر پائے جاتے ہیں، ان کا ذکر میں کروں گا جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ وٹامن اے 4%، وٹامن سی 88% اور وٹامن B6 5% پایا جاتا ہے اورنج کے اندر۔ تو اس کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ اپنے امیون سسٹم کو مضبوط بنا سکیں۔ آئیے دیکھتے ہیں دوسرا پھل کون سا ہے۔ چکوترا اسے کہا جاتا ہے، گریپ فروٹ۔ یہ بھی بہت زود مند ثابت ہوتا ہے قوت مدافعت کو بڑھانے میں۔ اس میں وٹامن اے 23%، وٹامن سی 52% اور وٹامن B6 5% پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے وٹامنس اور منرلس اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، لیکن یہاں ان وٹامنز اور منرلس کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کہ وافر مقدار میں ان خوراک کے اندر یا اجناس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو گریپ فروٹ کا استعمال بھی اپنی روزمرہ زندگی میں کریں تاکہ اپنے قوت مدافعت کو
मजबूत बना सके। इसके बाद जिस फल का ज़िक्र है वो कि बहुत आम है, किन्नू, एशियाई ममालिक के अंदर बाकसरत पाया जाता है और इसका इस्तेमाल गर्मियों के सीज़न में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में जो है ये पाया जाता है और इसके अंदर भी विटामिन ए और विटामिन सी वाफ़िर मकदार में होते हैं। विटामिन ए 4%, विटामिन सी 32%, विटामिन बी 6 6% और कैल्शियम भी 4% पाया जाता है। यानी वो विटामिन्स और मिनरल्स हैं जिनसे हम अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मज़बूत बना सकते हैं। तो इस फल का इस्तेमाल भी बड़ा कारआमद साबित होता है क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने में। इसके बाद जिस फल का ज़िक्र है वह है लीमू यानी लेमन। लेमन का इस्तेमाल भी बड़ा सूदमंद है, बड़ा कारआमद है क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इज़ाफ़े के लिए। इसमें विटामिन सी 88%, विटामिन बी 6 5%, कैल्शियम और मैग्नीशियम 2-2% पाए जाते हैं। तो लीमू का इस्तेमाल भी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बढ़ाएँ, जिससे आप किसी भी किस्म के वायरस, बैक्टीरिया से अपने आप को बचा सकें और बीमारियों से महफूज़ रह सकें। इसके बाद अदरक या जिंजर, जो कि बहुत ही आम फ़हम है और एशियाई ममालिक के अंदर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और एशियाई लोग अपनी खुराक के अंदर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं अपने खानों में। और अदरक के बारे में कहा जाता है कि ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती है। इसमें विटामिन सी 8%, विटामिन बी 6 10%, कैल्शियम 1% और मैग्नीशियम 10% पाया जाता है। तो इसका इस्तेमाल जैसा कि एशियाई ममालिक के लोग आम तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं और ये ज़रूरतमंद ग़िज़ा है क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने। इसके बाद कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा जिसको लहसुन कहा जाता है, अदरक, जिसको गार्लिक या लहसुन कहा जाता है और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। इसके बारे में आज तक रिसर्च हो रही है कि ये किन-किन बीमारियों में करामत साबित हो सकता है। बहरकैफ़ ये विटामिन सी इसके अंदर मौजूद होता है, विटामिन बी 6 भी होता है, सेलेनियम होता है, मैग्नीशियम होता है और सबसे बढ़कर क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने में ये अहम किरदार अदा करता है लहसुन इसका इस्तेमाल। और जैसा कि ऊपर मैंने वाज़ा किया कि एशियाई ममालिक के लोग अपनी ग़िज़ाओं में, खुराक में लहसुन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके बाद ब्रोकली, उर्दू में भी इसे ब्रोकली कहा जाता है। ब्रोकली यानी कि फूल गोभी की ही एक किस्म है। जैसे कि आप देख सकते हैं फूल गोभी की तरह की है, बस ग्रीन कलर की होती है, हरे कलर की और इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ज़रूरतमंद ग़िज़ा है क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने में। और आजकल ये आसानी से हर जगह पाई जाती है, अवेलेबल होती है। इसमें विटामिन ए 11%, विटामिन सी 135%, विटामिन के 70%, पोटेशियम 8%, मैग्नीशियम 4% और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, जिनका हमने यहाँ ज़िक्र नहीं किया। कुछ जो कि बहुत वाफ़िर मकदार में इन ग़िज़ाओं में पाए जाते हैं, उनका ज़िक्र यहाँ आपके सामने किया जा रहा है और मकसद ये है कि इन ग़िज़ाओं को आप अपनी डेली लाइफ़ में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में लागू करें और बीमारियों से महफूज़ रह सकें और एक खुश और सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ार सकें। और जब आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत मज़बूत होगी, तो आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं और अपने आप को और अपने ख़ानदान को, फ़ैमिली को बीमारियों से महफूज़ रह सकते हैं। चाहे वो किसी भी किस्म का वायरस हो, कोरोना वायरस हो, मलेरिया का वायरस हो और भी कोई वायरस हो, उससे आप अपने आप को महफूज़ रख सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत कुदरत का दिया हुआ एक तोहफ़ा, जिसकी आप हिफ़ाज़त करें और जिसको आप मज़बूत बनाएँ, उन खुराकों से, उन ग़िज़ाई अजनास से जिसका ज़िक्र किया गया है। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा अजनास होते हैं, जिससे आप क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मज़बूत बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आइंदा फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, जिसमें हम क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मज़बूत बनाने के और क्या अवामिल होते हैं, उनके बारे में ज़िक्र करेंगे। उम्मीद है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके आसानी से। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।